Chachi Vlog. Hi guys, let's video film. Mama unite with mommy and daddy. Yeah, go guys, enjoy. Guys, go here, super. I want to enjoy the swimming pool and after we had the first. I'm so happy with mommy and daddy. Just know I know how. Konnichiwa mga kachi! Ako na nga muna ngayon ang magto-turn over sa voice over ni Bebe Sachi. Hindi niya pa nga kaya ang buong video na ito mag-voice over, pero sa 2 years old na batang ito, apakagaling nga talagang mag-voice over ang future vlogger namin. So by the way mga bi, nandito nga po pala kami sa Northland. Maaga pa nga kami dito nagising at maaga pa namin siya dito pinaligo. Kung makikita nyo si Bebe Sachi ay nag-enjoy pa nga dito mga bi at kasama niya pa nga yung kanyang Barbie. At nagulat nga kami kay Bebe Sachi dito mga bi dahil marunong siyang lumangoy mga bi. So yung Northland nga pala ay medyo malapit nga sa amin. Ito nga po pala ay located sa Manapla. Oh, no na yan, baby. Nga ma-up ka. No up. Put lang data then swim the sun. Put the and swim na to. There. You can go there. And swim. Cover your mouth and swim. Nada. Swim na. Swim na, swim. Contios? Yeah. Ay! Ay, pwede. Hindi lang po. Kasi mataktak. Swim slowly. Wait lang, baby. Oh, your baby, oh. Oh, baby, get your baby. Basta slowly. Slowly lang. Slowly. Slowly. Cover your mouth. Oh, baby mo. Ito mo. Dito to, cover your mouth. Hindi, so pakita naman sa camera. Laganda sa part, takat na. Slowly. Go na. Slowly. Cover your mouth. Palayo ka. Cover your mouth. Slowly. 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 More. Palayo gamay. Let's go. Daddy. Slowly. 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 Kuha na sa. Very good. Astig. Go kay mami, go kay mami. Pawaya lang sa. Go na kay daddy. 1, 2, 3, go. Cover your mouth. Go kay daddy. Ito si daddy yun. Na. Go na. Come. Hold on, ay. Sige na, go na kay daddy. Cover your mouth. Come na. In. Yes, boy. Ang bibiyak na to. 1, 2, 3, go.
Yay! Yay! Let's go, cover mo. Very good. Astig. Ay. Sachi. Bye-bye, John.